amahan diri sa Barangay San Agustin, si Honorable Silimon Buno, uban sa iyang mga konsihalis sa atong maabtik nga Rural Health Midwife nga si Ma'am Cecil Garcia, sa atong mga BHWs, ilabi na sa atong mga ayahan nga ni-graduate karon. Congratulations kaninyo ato sang silang hatagan sa masipang pakpak. So happy naman siguro sila nakadawat sila sa ilang diploma, isip na nga nakatambong ni ini karon nga mother's class karong tuiga. So manghinaot ko nga unsay inyong namauhan sa upat ka session man ni ma'am no? Inyo unta ning ika-apply sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Uban man sa kadtong makahatag mo og example atong na-outsab sa inyong mga palibot nga labi na ang atong team karon kay naghisgot kini sa gutom at malnutrition sama-sama nating wakasan. Unsa may pasabot ni ana? So, sa Bisaya pa na, gutom so kahibaw man ta so nag-involve man nagpagkaon kay gigutom ta no. Malnutrition. Unsa man ang malnutrition? So tungod kay way gikaon. So kulang sa kanang timbang. So syempre og malnourished ang usa ka tawo dali masakit. So ato kuno ning tagaan og katapusan or tulbok nga dili na magpadayon. Sa unsa mang paagi? Ato nang matuldukan or ma-end na nato. So pinaagi usab sa atong pagkugi or kanang niabito ta diri di aram ta sa kabaryuhan dili man problema ang pagpananom. Unsa mang pananom atong dapat sa ato lang palibot. So mabito nang gipauso ng backyard gardening kay bisag kita naarta sa atong makaon ang mga nutrisyosong pagkaon pinaagi sa pagpananom. Kay ang utan daghan kaayo nagnutrisyon. Labi na ang kamunggay kay gitawag nag magic tree. So magic tree kinadaghana na nga essentials and nutritious nga makuha nato diha sa pagkaon niana. So dili man nilisod nato ipananom no kay iugsok ra man na dili pareho sa uban nga kinahanglan pa atong bisbisan pero ang kamunggay iugbok lang na sa inyong tugkaran. Mga pila ka man sa ana pwede na mo mangutlo niana. So gipasabot kini nga kita unta pinaagi sa pagkaon ug daghang mga nutrisyosong pagkaon malikaya nato ang daghang sakit. Ug uban pa ni ana ang gi-emphasize gayud sa atong gobyerno labi na sa Department of Health ubos sa Kangnoy-Noy nga administration usa ni ana is ang paglikay nga ang mga manganak unta safe na nga maminusan ang pagkamatay sa mga inahan ug mga anak. Binaagi sa pagpanganak ana sa atong health facility o ang mo deliver jud niya na dapat skilled birth attendant. Mao man mo congratulate po ko nga ika 3rd year anniversary man niyo sa inyong birthing. So nagpasalamat nga dili na mumungadto sa layo kay ani ana joy nagpaduol nga health facility nga diin kamo pwede mo avail ni ana nga serbisyo. Labi na sa pantawid karon unya katupong under sa NHTS nga naay ilang PhilHealth. So pwede jud mo nga makagamit ni ana para dili masayang kay dako ra bay gi-spend ana si Noy para jud ma-avail na ninyo. Unya among gi-encourage ang mga ginikanan labi na katong nay mga anak nga kanunay jud nga mongadto sa health center labi na sa pagpabakuna panahon sa pagbakuna ka importante kayo nga ang tanang bata malikay sa sakit pinaagi sa sayong pagpabakuna. Dili lamang sa mga bata kundi sa usab sa inahan labi na katong mga buntis no nga dapat magpabakuna o kanang gitawag na tog tetanus toxoid. Unya moabil pod mo na actually na adyo na gi-offer para sa mga pantawid o mga NHTS families nga mga tambal labi na kadtong naabito mga diabetes, mga high blood, tag-as og cholesterol sa dugo. So pwede ra mo nga na ni Ma'am Cecil magpa-check mo kay amo jud ang screen. Wa pa mi na ang programa pero mga karon sigurong buwan na mag-implement na mi ana nga diin mungadto mi sa Carabarrio kay mo conduct mi og kanang assessment sa mga tawo labi na kadtong nag-edad og 40 years old pa taas. Nga og naa gani mo ng simptomasa, pwede nga amo mo ilista didto unya i-segregate namo para jud mahibaw ano kinsa adtong mga tawhana ang naay risgo sa panglawas.
Unya, ako lang ding ipahibaw nga ang mga senior citizens nga NHTS o Pantawid, makadawat usab silang bakuna, special, kita gaano nag special attention ni Noy Noy. Na makadawat sila og pneumococcal o flu vaccine. Kanang pneumococcal pag prevent na og pneumonia kay ang mga tiguang dali na magod sila magka-pneumonia. Unya ka na pong flu para dili dali sipunon og ubhon. Sayang kaayo nga og adto mo sa private kining flu vaccine 1,000 jud ni og inyong paliton. Unya kining pneumococcal vaccine taga citizen bitaw nga dili mo avail mo jud ming sus kasayang. Naawon tay daghan nga gusto magpabakuna niini pero dili